लगान वर्षा फल ओडिशा रे वर्तमान जो बन्या परिस्थिति सृष्टि होईची आमे तो लगातार खबर परिवेषण करूचु किंतु एथिरो भुवनेश्वर मध्य बाद पड़नी कारण आमे रही बर्तमान भुवनेश्वर उपकंठ जो उत्तरा शासन रही सबर साही भार्गवी नदी कूल चित्र आपन को देखैबू जे को भली भाबे पानी आज संध्या समय पशिया परे लोक माने किभली केनाल बंध उपर आश्रय नहीं खाली गोटे परिवार न एभली 40 रु 50 परिवार यही बंध उपरे जरी पाल टाणी रही किंतु दुख एवं विडंबनार विषय सरकारी सहायता स्थानीय प्रशासन वर्तमान सुधा पहुँची पारिनी जहाँ स्थानीय लोकों अभियोग था आम आलोचना करवा जड़े माँ अच्छा कोल एक कुनी शिशु रही आम कथा माँ पानी केत पशिला घरे 4टा बेले पानी पशिला हम काम छाड़ी पलि आइल हाफ टाइम काम करके मालिक हाफ पैसा देला चूड़ा 10 टଙ୍କା किणिकी आनिकी खाइले से आसला बेलू काठ चाउल फाण सब पानी पशि जाइए घर जी जहाँ उठेली आ जी जहाँ उदा है नष्ट है सरकार को सहायता किसी पाई पारुन आम तो सेमती गरीब माने मरिबो बोली होउचंती आ। अच्छा 4टा बेलू पानी पशिलानी प्रशासन को अधिकारी कहीं आसिले बुझी ना आपन कथा कहीं आसिलानी कहीं देखिलानी आमको किए देखियो आमको तो सरकार कही गरीब मरिबो धनी मान को बंचिकी रखिबो तांकर। अच्छा एटी केते घर अछन माउसी हमर 50-60 घर हबो। अच्छा आउ कहार कोन क्षति हिची कि आपन जानि बारे मु तो काम को पड़ेइथिल तो काम छाड़ी के आइछ देखिनी पड़े आ जे कोन खाइ आज रोसे कोन हिची ना किछि हेनी रोसई किछि हेनी चूड़ा 10 टଙ୍କା आनी के खाइ देइथिल छुआ सब मिसी के। अच्छा कौन भाभी सरकार को सहायता को अपेक्षा करछंती ना अलगा किछि विकल्प भाबुछंती कौन सरकार तो किछि हमको दउनी सब वर्ष सेमती हैरान होउची रहउची आ। निश्चित रूप आपन शुणुथिले प्रतिक्रिया जे प्रत्येक वर्ष एठी वर्षा हेले भार्गवी नदी फुले एवं जो रही नदी कूलिया सबर साही अंचलवासी माने एभली दुर्दशा भोगती किंतु चलित वर्ष जेहेतु उत्तर ओडिशा वर्तमान बन्यारे भासुची तार मध्य भुवनेश्वर मध्य बाद पड़नी मुझे चित्र कहि देखेबे को भली भाबे हठात अचानक जेतेबेले जलस्तर बढ़िया लगिला घरे पशिबा लगिला लोक किछि बुझिबा आगरु ही ताको घरे भार्गवी नदीर पानी आसी सीधा सड़क पशिथिला आउ तरबर रे जहाँ जेमती जिनस धरी बंध उपर को उठिथिले एवं ए होची रातिर तार दृश्य अनेक लोकों सहित भी मध्य कथा होतले से माँ जन कहते जे चाउल तांकर बासी जाइसी माँ आपणकर कौन सब नष्ट होइछि आम दी रखा चाउल घरे रही जाइछि पानी सकाशे उठे के आनी पारने आ छुआ माने सेमती उपास रे अच्छी बिस्कुट 2टा खाई कि छुआ माने भूखरे शुई सब राति 4टा रु 3टा रु पानी आसी बुई बुई सामान पत्र आ रोसे करने को पाएनि आम छुआ सब सेमती शुई। प्रति वर्ष एमती हैरान होउचंती प्रशासन किछि वर्षा से भाया पानी पशुची सरकार आसला बेलू देखला बेलू किसी सुविधा भी करनी किसी नहीं सेमती आमर प्रत्येक वर्ष आसी बंध उपर रोच बंध समाधान करूना किसी नहीं। ओके निश्चय आप देखो चित्र गोटे कुनी शिशु शोची से स्कूल फेरिया परठू जेहेतु बन्या पानी पशि जाइथिला 4टा परे हुए तो पोशाक से बदल नहीं स्कूल ड्रेस पिंधि से शोची आम आगू को जीवा विभिन्न विभिन्न चित्र देखा ये किसी युवक अच्छा भाई पानी पशिला प्रशासन पशिला कि नहीं आपण अंचल पानी पशिला आमर 4टा भीतर पानी पशिला आम सुविधा ना पानी पिया भी सुविधा ना किसी आमर व्यवस्था ना आमर चाउल बुड़ी जाइए घर आमर खाया पियार व्यवस्था किसी ना आमर सरकार किसी देखुना किसी ना आसिक किसी देखुना। अग्निशम विभाग कर्मचारी आसतु बढ़ी पानी से माने अलर्ट था आपड़ सेमती किसी देखुं आप अंचल आमर ये आसिक कई देखुना आसिक कई पचार आउ किसी चित्र देखा माँ आज कौन रोसे आज आम किसी रोषे नहीं पिला माने सेमती भूखरे कांदी शुई उपास सब चाउल पत्र बुड़ी जाइए आम केत हैरान रही कहीं आमको साहाଯ୍य करनी सरकार भी साहाଯ୍य करनी कहीं देखुनी। अच्छा आपण तो भुवनेश्वर बहुत कम दूर रे रहउचंती कोठी असुविधा रहउची आपण पाखक आसीबारे आपण केबे भाबिचंती आज्ञा आमको कहीं साहाଯ୍य करनी कहीं देखुनी कहीं पचारुनी पिला माने कौन खाइला कौन ना कहीं सरकार माने साहाଯ୍य करूनी कौन आज खाइबे बोली भाबिचंती आज किछि सकाळे किछि ना पिला माने खाइनी सेमती भूखरे शुई।
ବାହାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଦୀ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି କେନାଲ ଭୟ ତ ଲାଗୁଥିବ ସରୀସୃପ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପାଣି ସାପ ସେ ବିଛ ସବୁ ପଶି ଆଉଛି ବେଙ୍ଗ ଫେଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭୟରେ ସେ ଶୋଉଛି ସେମିତି କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି କେନାଲ ସେମାନେ ଏଇ ବନ୍ଧ ଉପରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ରହିବାର ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟିଏ ବନ୍ୟା ପାଣିର ଡର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରୀସୃପଙ୍କର ଡର କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ ଅନେକ ସରୀସୃପ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ସାର୍ପ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ରହିଛନ୍ତି ସରୀସୃପ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ସାପ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଯେହେତୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏମାନେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କିଏ ଗାଈ ଚରାଇ ଚଳେ କିଏ ଛେଳି ଚରାଇ ଚଳେ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ତମାମ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଉସୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ତ ଘର ପାଣି ପଶିଗଲା ଗୁହାଳ ପଶିଗଲା ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ କୋଉଠି ତ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଦେବା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଘର ତ ଭାସିଗଲା ପଦର ଆଣିକି ସେଠି ଛାଡ଼ିବାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି କି ହଁ କେତେଟା 7ଟା ଭାସିଗଲେ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ଆଉଛି କି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଯେ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଯୋଉଠି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ରହିବ ବୋଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଚିତ୍ର କାରଣ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଏଠି ରାଜଧାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ ରହିଛି ଯୋଉଠୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି କିଭଳି ବାତ୍ୟା ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ରିଲିଫ ଦିଆଯିବ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର କେଇ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଥିବା ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଶାସନ ସବର ସାହିର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏବଂ ରାତି ତମାମ ଏଭଳି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନାଲ ରହିଛି ସିଏ ବି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୁଲି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଏହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ରାତି ତମାମ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କୌଣସି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ଦେଖୁଛେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ରହୁଛି କିଭଳି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ରିଲିଫ ଯୋଗାଯିବ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଭାସିଯିବ ୟାଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେଉଁମାନେ ଆକଳନ କରିବେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଜୀବନ କଥା କିଏ ବୁଝିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷା ରହିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେବେ ସୁଧୁରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।